बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान मैदान प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। एक दफ़ा फिर माजरा जी, काफ़ी मसरूफियत थी, कुछ एजुकेशनल थी और कुछ मैंने एक मामला आपको भी बताया था लकड़ी चोरी का। तो वो एक बड़ा मज़े का किस्सा है। मैं इंशाल्लाह इसके बाद एक व्लॉग करूँगा, सारी तफसील आपको बताऊँगा लकड़ी चोरी के मतलब। तो बस वो उसी में 3-4 दिन और अभी तक वो मामला चल रहे हैं। तो इस वजह से फिर कुछ टाइम वहाँ चला जाता है। फिर ईद की तैयारी आपको पता है और कुर्बानी और ये तमाम मामलात का। तो चलिए जी, चलते हैं व्लॉग की तरफ। चीफ जस्टिस के बाद एक और जज, हालात किस तरफ जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ का ख़तरा अब आगे का होगा। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2017 के बाद से ही, बल्कि 2014 जब ये फतूरी धरने शुरू हुए थे, तो आपको याद होगा कि वो यानी चलता पाकिस्तान फिर जिस तरह यानी डीरेल किया गया, वो सारे हालात आपके सामने हैं। और फिर जिस तरह 2017 में मियाँ साहब को नाअहल किया गया और 2018 के रेगिड इलेक्शंस हुई है, फिर एक कठपुतली हुकूमत आई। फिर उस कठपुतली हुकूमत ने फिर जिस तरह मुल्क का माशी, सफारती और अखलाकी और माशरती तौर पर तबाही की, वो आपके सामने है। और उसके बाद जो है जनाब कि फिर निगरान हुकूमत आई, मुश्किल हालात में उसे जो है वो यानी हालात देखने पड़े हैं। तो फिर आपने देखा कि 2016 से जो जुडिशरी थी, जो उसका यानी रवैया था, साकिब नसार, गुलजार, खोसा, बंदियाल, ठीक है जी, जिस तरह के उन्होंने कंट्रोवर्शियल फैसले दिए, अच्छा कानून को री राइट किया गया, जिस तरह मुल्क को यानी डिस्टेबलाइज किया गया। फिर उस दौरान बहुत सारी तकर्रियाँ जुडिशरी में हुई, लोअर से लेकर यानी अपर जुडिशरी में भी। तो अब जनाब यानी जो मामलात हैं, यानी वो आपके सामने है कि जब दोबारा इलेक्शन हुई है तो ये पाकिस्तान में नवाज़ की हुकूमत आई और एक बड़ा स्प्लिट किस्म का जो है वो मैंडेट आया आपके सामने। और फिर उसके बाद आपको पता है कि रोज़ नमे तो नमे यानी मामलात आए हैं। जो हाई कोर्ट के 6 मौजूद जजेज़ हैं, उन्होंने ख़त लिखा और वो जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं उन पर डायरेक्टली उन्होंने अटैक किया और उसके साथ साथ अदारों पर अटैक किया। और फिर यानी मामलात अभी वो आगे चल रहे हैं, कुछ मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं। इसी दौरान जनाब खान साहब को भी कुछ केसेस में यानी रिलीफ भी मिला। अच्छा, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हैं। यानी वो रिलीफ मिलने के बावजूद खान साहब यानी जेल के अंदर ही हैं कि जैसे साजिश ने यानी आपको प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब का बाहर निकलने का कोई भी यानी चांस या मौका नहीं है। तो जनाब ऐसे है कि जो इसी दौरान मामला जैसे चल रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इसी दौरान जो लाहौर के चीफ जस्टिस हैं जनाब शहजाद मलिक साहब, उन्होंने मेरे ख्याल में अलविदाई उनकी थी सरमनी या यानी कोई प्रोग्राम था जहाँ पर वो ख़ताब फरमा रहे थे। तो वो ख़ताब फरमाते फरमाते उन्होंने कुछ बातें मतलब ऐसी की हैं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है और खड़े होने की बात की है। अच्छा जी, फिर उसके बाद उनकी तकर्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एज ए सीनियर जज यानी वो सीनियरिटी में थे, तो मेरिट पर यानी उन्हें वहाँ किया गया। तो शहजाद मलिक साहब ने यानी गुफ्तगू की, मतलब नरम लहजे में, मतलब काफ़ी सख्त बातें थीं और जो कुछ कहा मेरे हाल में उस पर काफ़ी तबसरा भी हो चुका है और आप यानी सुन भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो उसके साथ साथ जनाब फिर शहजाद फिर वो कुछ एक्सीडेंट की एक कहानी सामने आ गई है और 2 जो उसमें यानी हलाकतें हुई हैं, यानी उनका भी जिक्र है। तो वो मामलात अब आगे चल रहे हैं, देखें वो मामलात आगे यानी किस तरफ जाते हैं, यानी आप देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जो है वो कि चीफ जस्टिस ने जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं कि उन्होंने जो कहा है, अब उसके बाद जिस तरह मामलात जो हैं वो आगे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यानी ये इस चीज़ का इशारा कि जो टेंशन है वो यानी अदारों के दरमियान और मुल्क के अंदर यानी मौजूद है। डेफिनेटली स्टेटमेंट करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो यानी तमाम अदारे हैं वो सुकून के साथ तो मामलात को नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो अब डेफिनेटली हालात यानी जिस तरफ जा रहे हैं, तो अभी मैं देख रहा था कि अतरमन अल्लाह साहब किसी तकरीब से ख़ताब फरमा रहे थे और बिटवीन द लाइन्स जो कुछ वो फरमा रहे थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली बातें कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े अच्छे जज हैं, बड़े ज़बरदस्त जज हैं। तो अब वो जो बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये यानी इस चीज़ का इशारा है कि आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा और
مطلب ٹف ہوتے جا رہے ہیں. اب اگر ہم ان چیزوں کی وجوہات پر دیکھیں کہ یہ معاملات اس طرح کیوں ہو رہے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں گے کہ 70-75 سال کی جو ایک لا قانونیت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور جو جوڈیشری کا یعنی جو گٹھ جوڑ تھا, ڈیفینیٹلی اس نے بڑا کام خراب کیا. پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں, ڈیفنس ادارے ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب پولیٹکس میں وہ حصہ نہیں لیں گے, اور وہ کافی حد تک یعنی اس پر یعنی عمل بھی کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب یہ جو ایک الائنس تھا وہ یعنی ٹوٹا ہے, تو اب جو دوسرا یعنی ان کا الائڈ تھا, اب اس کی طرف سے ایک یعنی ریزسٹنس آ رہی ہے, اور وہ بھی اپنے آپ میں میرا حال میں یہ سوچ رہا ہے کہ ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں اور ہم بھی کوئی اچھا یا جو کوئی پرابلم ہے یعنی ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات جا رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں قصوروار یعنی پوری قوم ہے جس نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا. اچھا وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی قانون توڑا, جنہوں نے اچھا جوڈیشری میں چاہے بیٹھے ہوں چاہے وہ باقی اداروں میں بیٹھے ہوں. اچھا اس میں قصور پولیٹیشنز کا بھی ہے کہ وہ یعنی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر نہیں آ سکے, کانسٹیٹیوشن کو مضبوط نہیں کیا. اس میں قصور یعنی پارلیمنٹ کا بھی ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا رول ایک جو یعنی مدر آف دا انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, اداروں کی ماں, اس کا کردار نہیں ادا کیا انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ معاملات آگے چلیں گے. اور اب راستہ کیا رہ گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حالات یہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں, تو اکثر دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید کوئی PCO آ جائے گا. دیکھیں انکانسٹیٹیوشنل کوئی بھی ایکٹ ہوگا وہ ملک کے لیے زہر قاتل ہوگا. یہ میں بہت عرصے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس 30 نومبر 2026 میرے وجدان کے مطابق ایک وقت ہے کہ وی شوڈ ٹیک دا کانسٹیٹیوشنل ٹریک. اچھا ادروائز یعنی پرابلم ہوگی, تو اب مطلب کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ امینڈمنٹس کی طرف جائے, اور مجھے یقین ہے کہ آگے چل کے انہیں یہ جو PTI کے جو یعنی ارکان ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے چل کر شاید PTI میں جو ہے وہ اب تو وہ یعنی مذہبی جماعت جو ہے یعنی وہ اس کے یعنی ممبران ہیں, تو یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ یعنی علیحدہ ہو کر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یعنی مدد کرے. تو اب یہ کہ کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹ کی جائے, اور اس کے بعد اب اس سوچ کو نکالنا اور ملک کو بالکل ایک سافٹ امیج کی طرف لے جانا یعنی بہت ضروری ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ عید ہے, تو عید کے بعد جو ہے بہت کم وقت ہے یعنی ریاست کے پاس بھی, کیونکہ ڈیفینیٹلی اب معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے, اور کمپیریٹیولی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. یعنی اب بجٹ آیا ہے, ابھی IMF کا پروگرام ہے, کل وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی اور اس میں انہوں نے کافی حوصلہ افزا یعنی باتیں کی ہیں, اور اس موجودہ مشکل حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا. تو پوری ریاست کوشش کر رہی ہے پاکستان کو ان معاملات سے لے کے باہر جانے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یعنی ہمیں چاہیے سب کو مل کر کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی راہ پر جو ہے یعنی اپنے آپ کو لائیں, اور یہ جو فیوریٹزمز ہو رہے ہیں انہیں روکیں اور کانسٹیٹیوشن کی راہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بیت بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے, ہو سکے تو اسے شیئر بھی کر دیجئے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں.